Nagkabaw, no? Good morning, guys. Halo, kuya. Ang sus... Sayuhay pa rin na siya mo gawas. Good morning. Mga tumiog dagat. Good morning, dagat. Gawas na rin siya kay kadungog mo siya nga naikabaw. Wala na niya naapsan. Siya dagat. Baboy ba? Ah, kabaw. May kabaw, no? Ba. Ligo ka dagat? So, going na guys. Morning. Ah, si Inday. Oh, nara si Inday. This time pala. Nara. Papa. Ano may kapas sa mga sunrise and all. Ay. Ano meron? Mag-all rice. Kasi away ligo. Kasi ang gugo man to. Ha? Si... Gugo? Oh, katubang friend ko ano. Minisis ato ah? Wala. Sundoon sa naman si Mitch, guys. Hi. Nag-update pa kasi mong vlog. Wala. Wala na. Sierra. Ano naman wala ko nag-update. Guys, tama. Pang-vlogging kita. Tinaw, no? Dili mo ni bag. Man, iPhone. Dili mo ni bago. Ay, katong imong giulian gani. Oh. Pero ang Hi guys! Hi guys! Nanamay diri guys. Oh, wala pa'y tubig so we cannot go to the ocean and swim. But we're glad. Happy birthday, Fafa Dodong! Ha, kahangak. Happy birthday sa among papa nga gwapo.
Ka? Dili man. Okay ka? Ria? Oo. Ano ara da ibi? Nagkatiran di ay ka ni Mami. Ayaw mo Di yung ako. Minom ba ganda? Mamalo oh. Yes, hello my dear. Happy birthday. Balik kita. Happy 63rd birthday. Kuan pag message na. What can you say about your your 63rd birthday? It's late but it's better. Ako, dili ako mo mag-in-English. Dili ako kay bahibaw ako mag-in-English, pero dili ako mag-in-English. Anak ko lamang gusto na anak ko mga anak magsinabtanay tanan. Kuman, tagaan ako nan maayong panglawas. Si mama sab nimo, tagaanan madayon na panglawas hangtod sa pag-iba namo. Ana lang. Pag sinabtanay ka mo ng mga anak nako, apil ang mga umagad tanan. Okay, that's end your kana speech. lang. Birthday wish. Ang mga bata birthday na ako, mga speech. apo, kinahanglan madayaw ang lawas tanan. Sexy like this, you know. Kuya. Birthday for Papa. So what's your birthday wish, darling? Ibis. You can speak English or Bisaya or Tagalog. So you are from China? Or what country? Where you came from? Philippines. Okay. What's your message to your grandfather? Kuwanta na din na siya mag-inom. Then, Di na sila sigaw niyo, Mercy. yes. Then, tana... Marat. Happy birthday pa. Tanang magsimba siya. Musimba Nang dili na. na siya pugso. Alright. Yes. Ako amo lang to. I love you. Sorry for my lapses and all. So that's your message. Darling, come here. Keva, Kinsa man? what's your message to Papa Dudong? Say happy birthday. Happy birthday, Papa Dudong. Say it, darling. Happy birthday, Baba Todong. So what's your wish? Unsa imong gida-pray ka Papa Dudong? Pray nimo ka Papa Dudong nga unta na. Unsa? Musimba na siya. Unsa pa? Tagaan og taas ang kinabuhi. Di na mag-inom-inom. Dili magpalabi pag inom. Dili magpalabi pag inom pero mag-inom permanente para mataas ang kinabuhi. Ina. Kevin, your message to Papa Dudong. Happy birthday, Papalo. Oh, unsa pa? Happy birthday, Papalo. Oh, Kevin. Happy birthday, Papalo. Wala na? Ikaw, darling, bibi. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday to you. Sige man na kantang happy birthday to you. Minsan hindi magkadingao. Kuya. Baby, say happy birthday. So what's your message to Papa Dudong? Stay strong. Love you. What else? Papa, ito sa siya ba? That's it? Sige na, yours. Bali na siya. Baby. Ay! Okay. Nagsagisugot ako natin eh. So, guys, pinaiyak ko. So today is 63rd birthday of Papa Dudong. And I would like to hear a message from my sister, Arian from Davao City. Your message to Papa Dudong. Laban lang. Happy birthday pa. I love you. Ay, basta kinabuhi. Yes, of course.
we're talking about boys and we're finding a farm here. Painom mo na siya. Pero nga, it's a record. It's recorded. Yes. Recording. Wala pa. Wala pa man human. Lahi na jud mo ang sunglass. Barato ra ni. Sige na, that's it. Mo lang to. I love you always pa. Paminaw na kay mama. Ay mo sigawan. Okay. That's Arian Perez. So, it's here from Marian Clarice Perez. Wala na siya kung ano siya. The most beautiful and Happy birthday, Pang. Thank you kayo sa tanan nga tabang. I love you so much. so that spoiled message from Marian The spoiled Brad. Okay, let's hear from Ashley, the most sexiest and huy. Ayo, ulo, yung gikuan ang it's a recording. Okay. Say happy birthday. Unsa mo ka? 63rd birthday of Papa Dudong. Cute kayo na. Huy. Sexy girl. Uy, nahawa min dayan. Your message. Happy birthday. That's it? Why you laugh? What's No, funny? don't sa ko ang camera lang. Oh, sige na. Camera shy ba na siya? Camera shy. Ayaw lang na ito. Okay, let's go to the boys. To the boys. Uy, gisugo na po ba ako ani guys? Kay karon man ang birthday good ni Papa Dudong 63rd birthday. So mag-collect me og mga message, mga prayers and so on. Let's start with Pastor. Pa anak daw niya. Hello pa. Happy birthday. Sana mo taas pa ang kinabuhi. Maroto. God bless. Okay. So nagtilaw-tilaw na sila og tilawan. Coconut wine. So katatay, message nimo tay sa imong kumpare. Oh, Can you say? what can you say? Message nimo 63rd birthday ni Papa. Hasta la vista. Saman. Happy birthday. Kantahan daw. Kanta na sa tatay ron. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Salamat tay. Pila na How imo? old? 63. Si tata, si Papa. 63. Oh, 63. Senior na. Oh, 63. Ikaw ya. Wala ko ilahin ka samtay ka papa. Swerte kay siya kay Ikaw yung umag. di sa swerte sa birthday niya na natunong gyud noon sa iyang kuan adlaw kinatawhan. So nag-impilite na ni sila guys. So ikaw ya. Ang birthday ni papa. Happy birthday pa. 17. Ang sana? Gabi ko rin mga agsonsona. ang kamo? So mag-add on Mia. Oh, ikaw. Inquire ako malibaran. Happy birthday papa. Mandi pang pumuli no. Manis sa gabi. Sunod na po ng litson tuig. Ayaw po pasalig diha. Tarong ay mo speech. Moro to. So, the only boy of our family. Tuyok pa ko. Busy dahil siya sa tuyok. Manandi siya kahuna-huna. Ikaw, Dong. Negab, no comment. So, the last but not the least. Si Lloyd. Ikaw, Dong. Brooke Albar. So, nakainom na siya. Assalamualaikum. Pamuslim-muslim ka. Masuk ko siya, alamat ko. Ikaw, Shore. Sure. Taro nga, Shore. Sure. Imong... Wala ko'y comment. Oy, message ba, Papa Dudong, birthday? Wala ko'y message. Maski, I love you and so on. I love you, Papa Lu. Oh, that's it. Thanks. Mag-voice sa palopan to kaya na tayo limason. Ano ba yung nakatuka? Halo, tinapira ko So, mo ni guys, atong lechon, hapit na yun. Ako, balas. Pero nakuhan ka